Hello dear students, welcome back to my channel TS Education. So आज आम 10th KH क्लास बोर्ड एग्जाम रो किसी इम्पोर्टाट सरलार्थ आलोचना करवा जन्मभूमि पाठर। तो चलतु भिडियोटी को स्टार्ट करवा। यही सरलार्थ गुड़िक मोस्ट इम्पोर्टाट तो पिला माने एटा को नोट कर नेबे। तो चलतु भिडियोटी को स्टार्ट करवा। प्रथमे देख समय स्रोतरे निस्सहाय शुष्क तृण परी मु भासी चली यार सरलार्थ करवा आम सरलार्थ लिखला बेले प्रथम एमती लिख समय स्रोतरे डैश 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 हेब तार भासी चली समय स्रोतरे भासी चली तापरे एठी पाठर जो गद्य बा पद्यरू आसी तार इंट्रोडक्शनटा देदेव कवि परिचय देदेव। एठी देख जन्मभूमि पाठरू आसी लब्ध प्रतिष्ठ प्राबंधिक कृष्णचंद्र पाणिग्राही जन्मभूमि रु आलोच्य गद्यांशटी संगृहीत। समय स्रोतरे मनुष्यर असहायता संपर्क में एठारे वर्णना करा जायछि। लेखकंक परी असंख्य शिक्षित संप्रदायर बाल्य शैशव और किशोर जीवनर पुण्य पावन भूमि होछि सेमानंक जन्मभूमि। शिक्षा और वृत्तिगत जीवनर दुर्बार आकर्षण रे आकर्षित होई व्यक्ति को जन्मभूमि प्रवासी हेबाकु पड़े। बयस बढ़िवा सहित जन्मभूमि सहित व्यक्तिर संपर्क अधिक घनिष्ठ और निबिड़े हेबा कथा। मात्र समय क्रमे यह क्षीण होई लीन होई जाइछि सते जेपरी प्रबल स्रोत निकटरे सेमाने सुखिला पत्र भरी भासी जाउछंती। सेथिपाई पल्लीर सबु चिन्हा मुह सबु अचिन्हा हो जाइछि। माता धात्री और शिक्षयित्री स्वरूपिणी जन्मभूमि ठारू सातपर हो जाइछंती। प्रतिष्ठित होई सारिबा परे जन्मभूमि कोलको फेरी आसिबा पई सेमानंक निकटरे शारीरिक शक्तिर अभाव नथिले मध्य नैतिक शक्तिर अभाव रही थाए। केवल जाति स्मरण परी जन्मभूमि रूप को स्मरण करने व्यतीत सेमानंक निकटरे अन्य कौनसी पंथा न थाए। वास्तव में जन्मभूमि सहित यही संपर्कहीन आज प्रत्येक शिक्षित संप्रदायर समस्या परिणत हो जाइछि। तो पिला माने इंट्रोडक्शन सहित एमिति काव्य रचनार फुल इंट्रोडक्शन को देले पूरा 5 रु 5 मार्क मिलबो। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिबा एमिति प्रकार आपण माने लिखिबे। तो 2 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट देखिनियो। एमाने पुष्पित पलाश बनरे देखंती विद्रोहर बन्ही स्थल पद्मरे देखंती आहबर रक्त और आनत कृष्ण चूड़ारे देखंती अनागत जुगर रक्त केतन। ए क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट एवं सब वर्ष बोर्ड प्री बोर्ड एग्जाम रे एटा आसी थाए। तार आंसर केमिति देछि देख उत्तर एमाने पुष्पित डेस अनागत जुगरे रक्त केतन एमिति हिसाब रे लिखिबो। एथि 2 मार्क मिलिबो। लब्ध प्रतिष्ठ प्राबंधिक कृष्णचंद्र पाणिग्राही जन्मभूमि प्रबंधरू आलोच्य अंशटी आनित। तो पिला माने देखंतु जदि गोटिए पद्य बा गद्यरू क्वेश्चन आसी तो तार इंट्रोडक्शन समान हो पारे। तो एमिति प्रकार रे इंट्रोडक्शनटा दे देबे जेमति आगरे थिला प्रथम क्वेश्चन रे लब्ध प्रतिष्ठ प्राबंधिक कृष्णचंद्र पाणिग्राही जन्मभूमि प्रबंधरू आलोच्य अंशटी आनित। ग्रामभूमि को मंडन करिथिबा बेकारी शिक्षित अर्धशिक्षित बा अशिक्षित युवक मानक विद्रोह मानसिकता संपर्क रे एठारे आलोचना करा जायछि। तो पिला माने देखो फास्ट इंट्रोडक्शन रु जेउटा क्वेश्चन रे देथिबो सेटा को भाबी कि ही लिखिबो। सबु इंट्रोडक्शन समान होई न थाए। तापरे देछि चाकरी न पाई जो शिक्षित अर्धशिक्षित और बेकारी युवक माने ग्राम मध्य रही थांती सेमाने राजनीतिक को आश्रय करि नै थांती। राजनैतिक मतवाद अनुसार एमानंक मानसिकता मध्य परिवर्तन आसी थाए। फलरे एमानंकर सहित साहित्य चर्चा बा पल्ली प्रकृतिर सौंदर्य संपर्क आलोचना करिबा लेखकर निकट संभव हुए नहीं। साहित्य और सौंदर्यबोध प्रति अनासक्त एवं यही ग्राम युवक माने सौम्यवादी चिंताधारा प्रति अनुरक्त होई विद्रोही मानसिकता को आपणार करि नै थांती। पुष्पित पलाश फूल
ରକ୍ତିମ ଅଭାବ ମଧ୍ୟରେ ଏମାନେ ସଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ବିଦ୍ରୋହର ଅଗ୍ନି। ସ୍ଥଳପଦ୍ମରେ ଛିଟା ଛିଟା ଲାଲ ରଙ୍ଗ ଏମାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର ରକ୍ତ ଏବଂ ନାଇଁ ଆସିଥିବା କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ଅପୂର୍ବ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଏମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ ଯୁଗର ରକ୍ତ ପତାକାକୁ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଯୁବକମାନଙ୍କର ଏହି ଭିନ୍ନ ମାନସିକତା କାରଣରୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଲେଖକଙ୍କର ମାନସିକ ବ୍ୟବଧାନ ରହିଯିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ତ ପିଲାମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି ଏହା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କୃତକର୍ମର ପରିଣାମ। ଯେଉଁ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମୁଁ ଦେଉଛି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ କହୁଛି ପଢ଼ିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିନେବା। ଏହା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କୃତକର୍ମର ପରିଣାମ। ଉକ୍ତ ଗଦ୍ୟଖଣ୍ଡଟି ବିଶିଷ୍ଟ ଗଦ୍ୟସ୍ରଷ୍ଟା ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ବିରଚିତ ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ସଂଗୃହୀତ। ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ନିମନ୍ତେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପରି ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ କିପରି ଦଣ୍ଡିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ତାର ଆଲେଖ୍ୟ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଏଠାରେ ଅବତାରଣା କରିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଦିନକୁ ଦିନ କଣ୍ଟ ଦେଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଥୁରା ଓ ପରେ ଦ୍ୱାରକାକୁ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ନନ୍ଦ ଯଶୋଦା ଓ ଗୋପୀ ଗୋପାଳଙ୍କ ଅସୀମ ସ୍ନେହରେ ପ୍ରତିପାଳିତ କୃଷ୍ଣ ନିଜ ଜନ୍ମଭୂମି ଗୋପପୁର ସହିତ ପ୍ରବଞ୍ଚନା କରିଥିଲେ। ପ୍ରେମମୟୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିନା ଶେଷ କଲା ପରି ଦାନା ଓ କ୍ଷୀଣା ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଦ୍ୱାରକାର ବପୁଲ ବୈଭବ ଓ ଅଭ୍ରକଶ ପ୍ରସାଦ ସହିତ ଅଷ୍ଟପାଟବଂଶୀ ଓ ଅଗଣିତ ପୁତ୍ର ପୌତ୍ରାଦିର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ସେ ଭୁଲିଗଲେ ନିଜ ବାଲ୍ୟ ଓ କିଶୋର ପାବନ ଭୂମି ଗୋପପୁରକୁ। ତାଙ୍କର ଅନୈତିକତାର ଶାସ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭୋଗିବାକୁ ହୋଇଥିଲା। ଅଭ୍ରକଂଶ ପ୍ରସାଦ ଅତଲ ଜଳରେ ନିମଗ୍ନ ହୋଇଗଲା। ତାଙ୍କ ନବସଂସାର ମଦ୍ୟପ ଗୋଷ୍ଠୀ ପ୍ରବାସୀ ତୀର୍ଥରେ ଏରକାର ବନରେ ପରସ୍ପର ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଗଲେ। ଶେଷ ବେଳକୁ ସେ ନିଜେ ବ୍ୟାଧର ସାରାଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁବଲିତ ହେଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏହି ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଜନ୍ମଭୂମିର ପ୍ରବାସୀ ହୋଇଯାଇଥିବା ଶିକ୍ଷିତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି ସୂଚାଉଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଶିକ୍ଷିତ ସମାଜକୁ ପଲ୍ଲୀମାନଙ୍କ ନମସ୍କ କରାଇବାରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଆଲୋଚ୍ୟ ଅଂଶରେ ବେଶ ସଫଳ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରିୟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲା। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ କି 3ଟି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଣିଲି ଜନ୍ମଭୂମି ପାଠର। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଉ କିଛି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସବଜେକ୍ଟିଭ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିକି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ।